गेरुआरे अरे सेठी जने किए मां बसी कांदुची देखिलो तू कोन मते मारो कोइबू आपरे कहले मां कांदछी बोली मूर्खुटे ना कह तू कोन भाबिलु ए पाला सुनिबा को जो मां आसीचंती हां सेमानको भितरु किए कांदुचंती भाबिली के कांदु थिबे नाही रे भाबिती सुभद्रा देवरा जदि न पाइथिबे कांदुची गोटिया मां पिला माने सुनो तांको पुअर चालीची यज्ञ कर्म अयोध्या माटी रे मर्यादा पुरुषोत्तम नवद्रुपादल राम ठाकुर साथ अयोध्या माटी रे करूचंती अश्वमेध यज्ञ आहुति दउचंती होता भाबरे किए कुलगुरु वशिष्ठ आहुति देला बेले वशिष्ठଙ୍କ चित्त चांचल्य हला चिंता करछंती वशिष्ठ आज आहुति रे कोन एमति होउची वशिष्ठ विचार कले कहला ये स्वाहा शब्द मध्य कृषाणु गर्भे सर्पी पतन से व्यतिक्रम हेला ये क्रतु आदि आपण मानकरे पाला समाज रे ब्राह्मण गोसाई मान थिबे धीरे धीरे बाबू माने मां माने स्वाहा धीरे धीरे मां काटी करना पिला ब्राह्मण माने मंत्र उच्चारण करी कृषाणु कहिल अग्नि अग्नि रे कोन आहुति दियंती सर्पी घृतर अन्य नाम सर्पी मन रक्ता पालिया किंतु मन कर जने ब्राह्मण उच्चारण कले तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सुरयो दीविव चखुरा ततं स्वाहा इदं विष्णवे जो स्वाहा दीता अक्षर स्वाहा सरिथब स्वाहा हेई नथब सेई मझिरे घृत दिया जीव स्वाहा परे जदि आहुति देले लाभ नाही स्वाहा पूर्व आहुति देले लाभ नाही कुलगुरु वशिष्ठ चमकी पड़िले रामकर अश्वमेध यज्ञ रे से आहुति दउछन से नारी के कांदुची टिके परे मा तुमे जानिबो कहले मो जीवन काल रे भितरे मु बहु यज्ञ करि ये स्वाहा कहला पूर्वरु कोउटी आहुति देई देला बेले को स्वाहा पूर्वरु आहुति परे हे जाउ मो जीवन काल भितरे तो एमिति व्यतिक्रम हुएनी ना 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 आमे पाला गाउछु वर्ष वर्ष धरी सब जगह कोन पाला ठीक हबो सेई पालिया सेई गायक सेई मंच पाला व्यतिक्रम होई पैसा कोन आम पाला पैसा तुमे दउछ ना कोन तुमे आम मजूरी दउछ कल्चरल लेबर आमे होछु कल्चरल लेबर कलार मूल्य केते कोटी दबो तुम पाखे केते टंका आछु तुमे कलार मूल्य दबो आमे परिश्रम करछु बोली दउछ आउ कलार मूल्य केही देइने एते बेले जाए मु गाइलेनी ए माळे रे टंका 100 टा नाही खाली पैसा नै जाउ टंका 500 दे आबा रिजेक्ट के आपण माने बसछे सब सुनम से यज्ञ हला बेले वशिष्ठ विचार कले काहे कि व्यतिक्रम होउछि ध्यान स्थिमित लोचन रे वशिष्ठ बसिले वशिष्ठ जानिले कहले व्यतिक्रमटा मु जानि पारिली राम कर केही जने अति निजर लोक यज्ञ मंडप को न आसी से अनति दूर रे कांदु जंदी राम को परि योग्य राजा आज अयोध्या माटी रे यज्ञ कला बेले लक्ष लक्ष प्रजा माने रुंडीभूत यज्ञ नारायण को दर्शन करूचंती हेले ये अति निकटर संपर्क लोक रक्त संपर्क लोक यज्ञ मंडप रे यज्ञ नारायण को दर्शन न करियो कि निकांचन जगह रे बसी कांदुचंती काई
ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିବି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କଣ। ଆଚ୍ଛା 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 ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଲେ ଗମନ। ଦେଖିଲେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କରୁଛି କ୍ରନ୍ଦନ। ଏମିତି ଓଢ଼ଣି ପୁଣି ଏ ଟାଣି ଦେଇଛି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବା ଦେଖୁଅଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ। କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ନାରୀ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣି ଟିକେ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛି ମା ତା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ତେଲ ଚିକିଟା ହେଇଯିବ, ସାରେ ଓଢ଼ଣି ଖସିବ ନା? ଖସିବ? ଆଜିରେ ନାରୀ ତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନି। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ ଝିଅ ଯେ ହୋଇବେ ପୁଅଙ୍କ ବେଶ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପା ହୋଇ କରିବେ ଚାଷ। ମଣିଷକୁ ପୋଷାକ ଦିଏ ପରିଚୟ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଅଲଗା, ଜଣେ ଓକିଲ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଲଗା। ଏବେ ବୁଢା ଗୁଡାକ ହାଫ ପିଣ୍ଡି ପିନ୍ଧି କୁକୁରକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେଣି। ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିବ ସେ ଦୂରରୁ ପୁଅ କି ଝିଅ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ବାବୁ ପୋଷାକ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସେ ମା ଓଢ଼ଣିକି ଟାଣି ଦେଇଛି ଅବଗୁଣ୍ଠନ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ କିଏ ଚିହ୍ନି ହଉନି। ବଶିଷ୍ଠ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଓଳିକି ହେଲେ ନମସ୍କାର ଗୋଡତଳେ ପଡିଲେ ସେ ନାରୀ ଜଣ। ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କିଏ ମା ତୁମେ? ଗୁରୁଦେବ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଓଢ଼ଣିଟାକୁ ଏତେ ଟାଣି ଦେଇଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରୁନି ନା। ଗୁରୁଦେବ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜମାତା କୌଶଲ୍ୟା। ମା ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ତୁମ ପୁଅ ରାମ ଠାକୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ଯଜ୍ଞ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ହଁ ଗୁରୁଦେବ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ପୁଅ ମିଳିବା ବିରଳ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ରାମ ଠାକୁର ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ପରି କଥା କହିନଥିବେ। ନା ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତା କାରଣ କଣ କହୁଛି? କୌଶଲ୍ୟା ମା କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ମୋ ପୁଅ ପରି ପୁଅ ନାହିଁ। ବୋହୂ ମାନେ ସେବା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଦ ସେବା ନ କରି କେବେ ଶୋଇନି। ये दुनिया रे केवल बोहू जड़े माँ बापांकर सेवा करियो एमती किछि माने नाही। पुओ सेवा कले असुविधा कौन अछि? पुओ दी मुठा मोड़ी देले बापा माँ को किछि असुविधा अछि? जो पुओ काहाकू जीवन काल भितर बाधिला भली कथा कहे ना से परी पुओ केबे कहि परिबो? जो पुओ राम मोर थरे पाचिला पिजुली टिए देइतिले ताकू कहि केई से पिजुली की धरी की बसिला। तीन भाई आसिले समान भावे बांटी देला। छोट खंडे निजे खाई की सान भाई टी बड़ खंडे राम परी मर्यादा पुरुष कहीं मिली ना। जदि तुम पुओ तुमको किसी कही ना आपण पुओ यज्ञ करुँच अयोध्या आपण एटी बसी कांदुंट कहीं? सारे आगु को विषयटा रहा यज्ञ केते प्रकार यज्ञ क्या कहती ता भर का मुझे माँ से कहले कहले मु एई कांदुची मु जाइथिली यज्ञ मंडप को मु किंतु रही पारिली। आपण टिके कान डेरु नाहंती ब्राह्मण मानकर मंत्र ध्वनि सहित भासी आसुनी रामायण रो स्वर राम नाम दीटा किशोर बालक कैशोर अवस्था से राम नाम गान करुथिले यज्ञ मंडपर अनति दूर रे सौम्य कांति। मु से पिला दीटी की चिन्नी नहीं जानी नहीं किंतु से पिला दीटी की देखिबा परे ताको रामायण कानरे सुनिबा परे मोर हृदय कंपिला मो आखिरु लुह झरी गला। सुनंतु से राम नाम की परी वशिष्ठ कान देरिले भासी आसुची राम नाम कहला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় 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 রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম রাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম গুরুদেব से दुईटी पिलांकु मु चिन्हि नहीं जानिनी मु तांकु देखिला परे मो आखिरु काहे कि लुह सरी काहे कि कोंतु गुरुदेव मु रही पारिलिनी पळई आसिली मन बोध करी एठी काम दिबी बोली वशिष्ठ कहले लो मा गुरुदेव तू से पिला दीटी कि न चिन्हिले भी से पिलांकु देखिला परे तांको कंठस्वर सुनिला परे तो आखिरु लुह झरिबो काहे कि गुरुदेव से पिला दीटी हुचंती तोर अति नीचर मोर अति निजर कहला ये माँ सुनिबु से पिला के कहला अन्य केही से ही नुहांती से तो पूर्ण चंद्रमा रघुकुल कुल से दुई जन हेले तोर पौत्र मो पौत्र सार माने विचार करंतु पौत्र कहिले होची नाती आजिर भाषा रे आज्ञा नाती कोउटी लेखा ही नहीं ब्राह्मण माने मंत्र उच्चारण करती पुत्र पौत्र प्रपौत्र पुत्री पौत्री प्रपौत्री आपणक पुअर पुओ आपणकर हबो पौत्र नाती कहिले कुलगुरु वशिष्ठ मालो से तो पुत्र पुओ पौत्र एति की सुनी देइछि बुढ़ी से तोर अशोक कानन रे बंदिनी हेइथिबा ए सॉरी वाल्मीकि ऋषि कानन आश्रम रे निर्वासिता हेइथिबा जो हेमंत जनक राज नंदिनी तांकर जमज संतान सुनी देइछि कौशल्या राजमाता तर तर ही गुरु पाद तले प्रणाम करी दौड़िले यज्ञ मंडप निकट रे पहुंचिले गर्जन कले डाकिले कहले राम ए राम बाहरिया बाहरिया राम मो प्रश्नर उत्तर देई सारिबु तापर अयोध्या माटी रे यज्ञ हबो अयोध्या माटी रे यज्ञ करिबु किंतु मो प्रश्नर उत्तर देई सारिबु यज्ञ हबो जेतबेले सुनी देले राजमाता कौशल्या जे सीतांकर जमज संतान ये लवकुश यज्ञ रे हजार यज्ञ रे जेति की मूल्य नाही मां पाद धुली सेति की मूल्य कारण से दिन भी यज्ञ अधा करी दौड़ी आसीथिले कृष्ण नारायण यशोदांक डाके पुआ मर्यादा पुरुषोत्तम लंब ही पड़ी गले मां कौशल्या पाद तले कहले राम रे मु जानि छी तो यज्ञ किंतु मु तते गोटे कथा पचारि बुझिबा को डाकिछि को कथा बा मते कहि परिबु ए यज्ञ मंडपर अनति दूर रे जो दुईटी किशोर सौम्यकांति पिला दुईटी रामायण गान कहउचंती से किए कहि परिबु मु तांको जानि छी बा तू जानिछु हां मां किए से पिला दुईटी से दुईटी पिला अन्य केहि नहोती मां किए से तुम कुलवधु सीतांकर पुओ तोर किछे नुओ तू ठारू ये परी कथा सुनिबाटा तुम के इच्छा करि नथि से मो बहु सीतार पुओ तोर केहि नुओ मु तते पचारुछि उत्तर दे जो नारी गर्भरु ए परी योग्य पुओ जन्म हेई पारे तू गोटे रजक रजकी कथा रे मो बहु को निर्वासन दंड देलु
ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବାସ୍ନୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। କୂଳ ନାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ଦୂଷିତା ହୁଏ, ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିଲେ ତା ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, ଦ୍ୱାପରରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, କଳିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୋମିଶା ପୁଅ କିଏ ନା ବାପା ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଝିଅ ହେଲା ଉର୍ବଶୀ, ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁରାସୁର। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ରବା, ମା ହେଲେ ଦ୍ରାବିଡ଼ କନ୍ୟା ସୁମାଳି ଝିଅ ନିକୋଷା, ଜନ୍ମ ନେଲା ରାବଣ ଦୋମିଶା ପୁଅ, ହାଇବ୍ରିଡ ପୁଅ ଆଜିର ଭାଷା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାପା ହେଲା ଦ୍ରୁମିଳ ରାକ୍ଷସ, ମା ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କିଏ ସେ ନା କଂସ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଦୋମିଶା ନୁହଁ, ଡେନାମାର୍କ ସିମେଣ୍ଟ। ଏ ପିଲେ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟ ସମିଶ୍ରଣରେ ଜର୍ସି ଗାଈ, କ୍ଷୀର ଟୋପିଏ ଦୋମିଶା, ପନିପରିବା ଠାରୁ ଧାନ ଠାରୁ ସବୁ ଦୋମିଶା। କନା ସେଇ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯେ ହେବ ଜନମ, ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ ଜଗତ ଜନ, ଶଙ୍କରା ହୋଇବେ। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଦୋମିଶା, ଆମ କଥା ଦୋମିଶା, ଆମ ଆଚରଣ ଦୋମିଶା, ଆମ କର୍ମ ଦୋମିଶା। କହିଲେ ରାମ ତୁ ଆଜି ମୋ ବୋହୂକୁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆଜି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି, ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ। ଏ ପୁଏ ନାରୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର କଣ ବାମାଙ୍ଗି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ବାମାଙ୍ଗି କହିଲେ ବାଁ ପଟେ ରହିବେ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବାହା ହେଲୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କୋଉ ପଟେ ବା ଥିଲା? ଆମର ଆଜ୍ଞା ବେଦୀରେ ବସା ବସି ନଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲି। ହଁ ଭଲ ପାଇଲେ କଣ ବେଦୀରେ ବସୁନାହାନ୍ତି? ଆମର ହେମିତି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇକି ବେଦୀରେ ନ ବସି ବାହା ହେଇଛୁ, ତୋ ତିନିଟା ଯାକ ପୁଅ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋରି ଭଳି ଆଣିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତା ମାନେ ତୁ ବର ପିତା ହେଇନୁ? ନା। ଝିଅ ତିନିଟା ଯୋଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲାଣି ମାନେ କଣ ହାଟକୁ? ନା ସିଏ ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି କନ୍ୟା ଦାନ କରିବୁ, ତୁ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ କନ୍ୟା କୋଉଠି ବସିବ, ତୋ ଜୋଇଁ ବର କୋଉଠି ବସିବ। ସେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାନ ଝିଅ ବାହା ହବ ନାଇଁ? ହବ। ହେଲେ ସିଏ ପଳେଇବ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆର ମାସରେ ଯିବ ପୁରା। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା। କଣ କହିଲା? କହିଲା ସେ ଦିହିପହରୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ରାତି 10ଟାକୁ ଓହ୍ଲଉଛି। ସେ ମାନେ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଫୋନ କରିବାକୁ। କାହା ପାଖକୁ? ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ପାଖକୁ। ମାନେ ସେ ଭଗିଆ ଗୁଡିଆ ନାତି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତା ମାନେ ତୁ ଶଙ୍ଖରେ ପାଣି ଟେକି ପାରିବୁନି ନା। ଗେଡୁଆ ବରଂ 2 ମିନିଟ୍ ଗଡି ଯାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତୋ ଝିଅ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେଇ, ତୁ ଖୁସି ହଉ ନା ଦୁଃଖ କରଉ? କେମିତି ସାର୍ ଖୁସି ନହେବି? କେତେ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଲା। କେତେବେଳେ କାହା ପାଖରେ ଖୁସି ହଉ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ। ବେଳ ବୁଡି ଯାଇଥିବ ବାସ୍ ଖଟ ଉପରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବସିଥିବୁ, ସେଇଠୁ ସେ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଧରିଥିବି, ସେଇଠୁ ସେ ମତେ ଅନେଇଥିବ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଥିବି। କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ? ସେ କହିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଲେନି, ଲୁଗାପଟା ନେଲେନି, ଝିଅ ଗୁଡାକ ପଳେଇଲେ, ତୁ କଣ କହୁ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ହେଲେ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଗଲା। ଯେମିତି ଗାଁକୁ ବାହାରି ଆସଉ, ଗାଁ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, କଣ ଅଭିନୟ କରଉ, କଣ କହୁ? ଦାଦି ତମମାନଙ୍କ ଦିମାରେ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟା ପଳେଇଲେ, ଏଗୁଡା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛି ତ? ତମେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲ? କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ? ସେଇଠୁ ଦାଦି ତମେ ହବ ଦାଦି, ମୁଁ ତମର କଣ? ପୁତୁରା। ମୁଁ ଯଦି ପୁତୁରା, ମୋ ଝିଅ ତମର କଣ? ନାତୁଣୀ ହେବ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଏ ସ୍ୱାମୀଟି ତମେ ରଖିଥିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ କିଣିକିରି ଦେଇଛୁ କେମିତି ଏ ବାଟ କାଟନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବେଦୀରେ ବସି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡିବ, କନ୍ୟା ରହିବ ଡାହାଣ ପଟେ, ବର ରହିବ ବାଁ ପଟେ। ତାହେଲେ ଇଏ ବାମାଙ୍ଗି କଣ? କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁହେ ଡାହାଣ ପଟେ, ସ୍ୱାମୀ ରୁହେ ବାମ ପଟେ। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ରାମ ତୁ ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରି
ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଛୁ। କହିଲେ ସେମନ୍ତେ ଚ ବିବାହେଶ ତଥା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମଣି ମୁଖ୍ୟ ଦାନେ ପ୍ରତ୍ୟଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଦକ୍ଷିଣ ତିଷ୍ଠତି। ସେମନ୍ତୟନ କର୍ମ ଗର୍ଭାଧାନ କର୍ମ ଟିକେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମା ପେଟରେ ପିଲା ସେଠି କର୍ମ ଅଛି। କୋଉ କର୍ମ କଲେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ନବ। ଡାହାଣ ପଟେ ବସିବ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ। ଯଜ୍ଞ ହବ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ରୀ, ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ। ପୁଅ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଖ୍ୟ ଦାନେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଦାନ ଦବାକୁ ଯିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ରଖିବେ, ବାଁ ପଟେ ଆପଣ ରହିବେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମରେ ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଁ ପଟେ ସ୍ୱାମୀ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଉ, କେଉଁ କେଉଁ କର୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁରୁଷର ବାମ ପଟରେ ରହିବେ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି ଏଇ କଥାକୁ କହିବେ। ତେଣୁକରି କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ, ରାମ ଯୋଉ ସୁନାର ସୀତାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ ସେ ଦୁର୍ବାଦଳ ପକେଇ ପାରୁଛି? ସୁନାର ସୀତା ନମସ୍କାର କରିପାରୁଛି? ଆପଣ ସୁନାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ତିଆରି କରିବେ, ସେ ମଣିଷକୁ ଗୋଡେଇ ଖାଇବ? ସୁନାର ମୟୂର କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘକୁ ଦେଖି ନାଚିବ? ସୁନାର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ? ଗାଈ କେମିତି କ୍ଷୀର ଦେଲା ବଧିରେ ସାଡକୁ ଯାହା ହେଲା ଜାଣିଥବୁ। ସୁନାର ସୀତା ତିଆରି କରିଛୁ ସେ ପ୍ରତିମା। ଶୁଣୁ ରାମ, ଯୋଉ ବହୁ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଇ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡେଇ ଦେଇଛି ରାମାୟଣ ଗାନ କରି, ସେ ବୋହୁ କେବେ ଦୂଷିତା ନୁହଁ। ଆଗ ମୋ ବୋହୁ ସୀତା ନ ଆଇଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହୋଇପାରିବ? ବହୁ ପରିବାରରେ ପୁଅ ବୋହୁର ପଡୁନେଇ। या द्वारा सामाजिक शिक्षा आपण ग्रहण करंतु। बहुको ससुर सासू ननद स्वामी कहीं रखे दौना पुओ मनरक भविष्य आसब। गोटे बहुर आवश्यकता अच्छी ससुर घरे, तो बहुर तोर पड़ुने, तो घरे क्यों क्यों कर्म हेले तो बहु को न आनिले तो घर कर्मर शुभ ना। क्यों कर्म ससुराल हेले कुलबधु न आसिले कर्म रे मूल्य नाई बुझौचंती कौशल्या राम क्षमा करिवे। खाली कौशल्या जदि राम को बुझेबे 3 घंटा पाला गोटे बहुर कर्तव्य कौन कहले राम कहला ये धर्माख्याने श्मशाने रोगी मति भवे सर्वधर्म तिष्ठ चेत मुच्यता बंधना। शाशु घर घर प्रतिष्ठा हम बंधु बांधव समस्ते आसवे नुआ लुगा पिंधिबे। सार माने टिके सुनंतु, बहु जदि नुआ लुगा खंडे पिंधि घर चारिपटे पिठौ टिके न बाड़ेला हुलहुल टिके नदेला से घर प्रतिष्ठार किसी मूल्य नहीं। काली से कही समस्ते पानी देबे बहु टुपे पानी देले ससुर मुक्ति पाइब। मरीजीव ससुर गोबर पानी पकेब किए, श्राद्ध रोषे करिब किए? आपणर आपण जेतेबेले ससुर घर को जाती आपन को कई पूजा करती नहीं। आपण स्त्री जेतेबेले तांको बाप घर शाशु घर को आसती दुब अरुआ चाउल शंख बाजिब हुलहुली पड़िब दीपेरे बंदेई बहु को आनिबे। बहु होउछि लक्ष्मी, किंतु से बहु चिंता करबा दरकार मते लक्ष्मी रूपे मो ससुर घर को आमंत्रण करिछन। मु अलक्ष्मी काम कले वंश बुड़ी जिवि। लोक शिक्षा पाला गोटर तोर बुड़ी जीवन कि तोर दर बुढ़ा है आइलानी। ये जो बहु चाहिए ता परिवार को उद्धार करदब, से ही बहु चाहिए परिवार को नर्क करदब। आउ साड़ को जीवी नहीं। देखंतु राम नीर कौशल्या कहउचंती मो बहु न आसिले यज्ञ होई परिबो नाही। कारण
प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टा कथा दरकार। 5टा कथा नहेले आमे 2 दल पाला गाउछु। आम पाला रे जेतिकी मूल्य नाही, जो माँ माने बसिचंती तांको पाखरे गोटे कथा अछि सेतिकी मूल्य। प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम रे 5टी कथा आवश्यक कौशल्या कहउचंती राम। वशिष्ठ संहिता तुम पंडित से स्कूल रे देखैब, तू केते पंडित देखिछि। कौन करवा आज्ञा टिके न कहले हबनी। से मते माइचिया कहउचंती, मु कहंती जे किंतु माइचिया कहि हबनी। छोड़ मु तो सुनै नै, सेई सुनंती सब माछी छुंची परीक्षा। माइचिया तुमे एमिति अंडीरा ए पो तुमे तू नाटक देखे बइछु। कौ 5टा कथा हेले तो पुअर बाहाघर हब, तो घर प्रतिष्ठा हब, मांगलिक कार्यक्रम ये गाँव रे हब, माँ सिद्ध मंगला पाखे यज्ञ हब। कला गीत वाद्यंश माधुरी शंख वेद समुद्भव पंच घोष इति प्रकट शुभ कर्मणि निजोजय। बाहाघर गोटे मांगलिक कार्यक्रम। माँ सुन, ये बेसिना ये डीजे बाजिला, किंतु सेतो बळे बाहाघर गीत बोलुथले सब बुढ़ा बुढ़ी हेकी। बाहाघर गीत गाइबा हबो, वाद्य बाजिबो, को बाजा जोड़ी नागरा आज्ञा शुभ बाजा, मृदंग गोटे मंगल बाजा। महुरी माधुरी कहिले महुरी, माधुरी कहिले माँ मानकर हुलहुली। माँ गीत गाइबा हबो, वाद्य बाजिबो, हुलहुली पड़िबो, शंख बाजिबो, वेद ध्वनि। ये 5टा कथा जो कामेरे नाई से मांगलिक कार्यक्रम ही पारि। कौशल्या कहिले ये सुना सीता बसैछु, ये हुलहुली पकाउछि। मो बोहू आसीबो यज्ञ हबो। राम कौन कहले जानती? प्रकृत रे से योग्य, प्रकृत रे से होचंती मर्यादा पुरुषोत्तम। कहले माल सीता मो स्त्री सत, किंतु से आसीबे कि न आसीबे मु कहि परिबिनी। आपण माने जतो बळे बाई देले, आपण को स्त्री केतो बळे बाप घर को जीवो, बाप घर सासु घर को आसीबो, आपण निष्पत्ति नेबे के नबो? मु एबे सेमिते नाही, मो भारजा मो इच्छा हले मु जोठी नेबी केई पार्टी पिटै पारि। ठीक है एबे हम केना नाही। आपण जतो बळे बा हले, आपण को पिउसा मौसा मामू बापा दादा बहु देखबा को गले, एबे बापा कहउछि आम टोका न देखिले हबनी, काई तो टोका देखिबो। सेते बेले मुदी पिंधौथिले किए मान्यगण्य गुरुजन माने। एबे जो टोका बा हबो सेई मुदी पिंधौछि, कोन गोटे रिंग कोन सेरेमनी है के पुनी सिठी कोटा हलानी। हौ केजिया काटुचो काटो, कोन बाहाघर पद्धति रे कोटा कोट लेखाई। जन्मदिन पालन करो, मोहम्मत हैप्पी बर्थडे टू यू फू कहि निभा, आ गोटे दीप लगई थब। ये जीवन होची दीप, जीवन प्रदीप जलु थाई सदा आयु तैल थिबा जाए। आयु तैल जेबे निर्वापित हुए निर्वाण से पाई जाए। गंगाधर मेहर इंदुमती अज इंदुमती आउ साडू जीवी नहीं। राम कहिले माँ वर्तमान सीता मो स्त्री हेले भी ए कुनी झियो पाटी करनार कौन घड़े घड़ी आउछु सब गोले गाड़े नहीं आ मो बोउलो तू जा सियाड़े बसी थबु से पाला बाला आइले हाउ हो बाजिबु जा। ये माँ राम मो स्त्री सीता मो स्त्री ऊपर मोर अधिकार नाही। से वाल्मीकि ऋषि आश्रम निर्वासित। आपण वाल्मीकि परामर्श नहीं सीता को आनिले मोर किछि नाही। देखंतु महत लोकर के माँ राम को ठारू परामर्श पाई सीता को डकैबा व्यवस्था कले। सबु अयोध्यावासी माने गर्जन कले माँ आसीबे। से दिन पुआ वाल्मीकि निर्देश
ଆହାରି ଆହାରି ଉର୍ମିଳା କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ କହିଲା ଏ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ପାଣି ବାବୁ ପ୍ରବେଶ बोझे बोझे तो खाई चारि पीस खाई पुणी मो आड़ को चाहूता घरे खाऊनु जी आपण मैंने बस सब शुणु ए पुओ पाठ जनक ए हौ मा बापा मो बापाटा पूरा देखिलु केते कष्ट आम आसचु केमिति टिके बाग हम शुणी बोली ना तू पाटी कन बापा देख कि अवस्था कईटा टंका कि अवस्था आम हो देख टंका 100टा कई दौना दयाकोरी कौन टंका 100टा दे इज्जत पड़ता हे पुअर मुझे से पाढ़ी बाबू मुझे विकल हूँ पाढ़ी बाबू निजे आसी देवा कथा मुझे देदेवी मु जानी जितक मास्टेरिया गायक से खाली बैगण पोका बैगण ने हाट पोका बैगण ने मुझे कौन बैगण हम ना आम निंब पिता पड़े हो तुम्हें एड़े चला कि से चाषी केते कष्ट करी बैगण करषध पकई टंका 10टा अधिक दौना तुम्हें एत दरमा पाच ना ता जीवन ने आउ गोटे पका कहीं आ गोटे पका तुम्हें कौन तुम पीरियड आउ 5 मिनिट पढ़ाऊच अधिक ना क्षमा करी आज्ञा ये गोटे कौतूहल कथा ए पुओ यार बाहर अज्ञ अज्ञ वाल्मीकि निर्देश पिला माने शुण जनक नंदिनी जानकी आसिले अयोध्या समस्ते माँ को नमस्कार कर माँ कौन कले देखु केमी आर्य धर्मर नियम सबू माँ माने झील माने बुझ ससुर ठिया होते स्वामी ठिया होते आग क्या गोरतल पड़ो ए माँ बस शुण ससुर को गोरतल पड़ो आसिले जानकी आग यज्ञ नारायण को नमस्कार कले तापरे वशिष्ठ ब्राह्मण आदि समस्त को नमस्कार कले तापरे मान्यगण्य व्यक्तित्व मान को नमस्कार कले सासू माँ को नमस्कार कले गोरतले पड़े जेत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम प्रणाम ग्रहण ए धीरे माँ पार्टी करना निजे शुणी पार आ 5 जन शुणी देव पिला पिली हबार थिला शाशु तो पचारे बहु को माँ तोर पिला पिला हबार था यही बेकार कथा ठाकुर मोर प्रणाम ग्रहण अनेक दिन विच्छेद अंतसत्वा बेले राम निर्वासन दंड देते सीता पिला माने केड़े केड़े ही गले किंतु राम ठाकुर अनेक दिन विच्छेद पर जो सीता को देखिले गेड़ुआ
सीता माँ गोरतल पड़े राम देखिक हसीदेले मन कर तो स्त्री तोर अनेक दिन विच्छेद होता मारू चाह तो स्त्री आसी पहुंचब तू कौन कर खाऊंडे पाठ कर मुख भया उठे पकड़ युवा सब जान हसीदेले जिते राम सीता हसिले अनेक दिन विच्छेद पर आज देखा साक्षात होती राम हसिले सीता कहीं हसिलानी सीता जानिले राम को हसरे ताच्छल्य परिपूर्ण जिते यज्ञ मंडप को प्रवेश करने जाती सीता ठाकुराणी राम कहले रही जाओ जानकी स्वामी यज्ञ मंडप प्रवेश कर कहीं स्वामी मुझे तुमको एबे ग्रहण करनिए यज्ञ सरीब यही अयोध्या प्रजा पुणी स्वर उत्तोलन करेंगे कहे कौन होता कि राम ठाकुर माँ जानकी की निर्वासन दंड देले ये तो किसी समाधान है नहीं पुणी केमती ग्रहण करने तेणु समस्त संदेह दूर होगापाई मु तुमको केते भल पाए जानकी तुम्हें आउ थर अग्नि परीक्षा दे दियो कही आउ समालोचना कर तुमको किए समालोचना कले मोठी निया लगी जाए पारिबिनी प्रभु मु पारिबिनी ये दुनिया मते निंदा करू मु गोटे अंतसत्व नारी के निर्वासन दंड देली तुमरो निंदा मु सही पारे ना मु पारिबिनी प्रभु तुम्हें अग्नि परीक्षा दे दियो निर्दोषी है मो सहित यज्ञ कर्म रे कर्त्री हिसाब रे बस कहीं कि प्रभु मते बारंबार एमते अग्नि परीक्षा दे ये कथा बाधिला माँ को मो माँ माने सासू घरे जो बहुटी दुख पाए ता बाप घरे ता बापा माँ कथा भाई कथा मने पड़े आज जिते समस्त सम्मुख निंदा करुचंती राम अग्नि परीक्षा करने कहते मो माँ जानकी माँ निजे वसुमती माँ जानकी वसुमती कि डाकिले कहले माँ देखे तू अच्छु तोरी आखि आगे तो जोई मते केमिति अपमान दउचंती मते संदेह करुचंती मु गर्भवती हेला बेले राजमहल रे मो पिला जन्म होइथांते केते आडंबर रे दिन कटी थांता मु केबे खराब भाबिनी आज मो माँ माने मते डके आज अपमान दउचंती तो जोई मु आ मुहूर्ते रही परिबिनी मरे देवे माँ धरणी रानी की चाहिए ये स्वकरे बई दे ये पुण्य कोले नहीं स्थान तू मते तो कोल स्थान दे नले तो झील सीता को पाइबुनी अपमान को सह्य कर न पारी जिते कांदी चंती यज्ञ मंडप निकट रे जानकी माँ जानकी क्रंदन को देखी सही न पारी वसुमती तांकु कोल को नेले केमिति कोल को नेले मोर गोटे कथा आपन को कहूँ वाल्मीकि रामायण संस्कृत रामायण मूल रे भिन्न भिन्न मत मौसा माँ कोल को केमिति माँ सीता गले पृथ्वी फाटी गला ना संपूर्ण मिथ्या देखम तो संस्कृत रामायण कवि वाल्मीकि लिखिछन्ति ये दुनिया रे आपण माने जहा खाउचंती जहा व्यवहार करूचंती सबु देछि माँ ये फूलमाला मु पकेछि कोठो आसी माटी अलंकार मो माँ माने पिंधुच माटी खाद्य माटी ये पोशाक माटी सब देछि माटी में जो माटी रत्न गर्भा से कौन ता झील को गोटे जान दे पारानी फाटीगला पृथ्वी माँ गली पड़े केमिति सीता ठाकुराणी पाताल गामी हेले कवि वाल्मीकि बही संस्कृत रामायण कला रोमांचना तथा हबे मन सापी नचिंत तथा मे धरणी रानी दीपर दातुर महती
ଥା ସପତ୍ନ୍ୟାସିତୟା ପାଦୁର ସ୍ନାହାତ ଭୂତଙ୍ଗ ଭୂତଳା ଦିବ୍ୟବ ତୀର୍ଥ ସିଂହାସନ ମନୋପମ। ପୃଥିବୀ ଦୁଇ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବାହାରିଛି ପାତାଳରୁ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମରାଗ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆସନରେ ବସି ପ୍ରବିଶ୍ୟାମୀ ରସାତଳ ମା ଜାନକୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କାହା ପାଖରେ? ବସୁମତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଠି ଯେତେ ମା ବୈଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଣା ନଥିବ ତୁମ ଝିଅ ଯଦି ଶାଶୁ ଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଆଇଲା, ମା ମନରେ ସନ୍ଦେହ, କାଳେ ମୋ ଝିଅ କଣ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରି ଆସିছে କି? କଣ କଣ କହିବ ମଣିଷ? ଏବେ ନଣନ୍ଦକୁ କାମୁଡି ଦେଇଛି। ଏତେ ଜୋରେ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ କାମୁଡା କାମୁଡି କରେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଭଉଣୀ କି ଗୋଳମାଳ କନା ତୁ ଭୂଷ ପୁରାନା। ଏ ପୁଏ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିଲେ, ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାଲୋ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣା ନାହିଁ ଚାଲି ଆଇଲୁ, କଣ ହେଇଛି? ମା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ତୋର କଣ ଅଛି? ତୁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା। ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ମତେ ସ୍ୱାମୀ ଡକେଇ ଆଣିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ସେ ବାରଣ କଲେ। କିଏ? ଦଶରଥ ପୁଅ? ହଁ ମା। କଣ କହିଲେ ସେ? କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଜାନକୀ ହଁ ମା। ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ? ସହି ନ ପାରି ତତେ ସ୍ମରଣ କଲି ମା। ଶୁଣୁ ମା, ତୁ ହଉଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ହଁ ମା। ତୁମେ ଖାଲି ତ୍ରେତୟାରେ ନୁହଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମି ଲୀଳା କରୁଛ। ହେଲେ ମା ମୁଁ ମା ହିସାବରେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି। ପଚାରେ ମା। ତୋ ଜାଣିବାରେ ତୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି? ନାଇଁ ମା। ଆଜିର ସମାଜରେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ତା ମା ତା ଦୋଷକୁ ଧରେ ନା, ଧରେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରି ସେ ମା ବସୁମତୀ ନୁହଁ। କହିଲେ ସତ କହ ମା, ତୋର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମା। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ। ମା ବ୍ରହ୍ମା ଥିବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଥିବେ, ବିଚାର ହବ କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ସେ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ମୋ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ମା, ଯଦି ବିଚାରରେ ତୋର ଭୁଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବି। ଠିକ ଅଛି ମା। ଆଉ ବିଚାରରେ ଯଦି ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁର ଭୁଲ ହେଲା, ଇଏ ବସୁମତୀ ତାକୁ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବ ନା। ଇଏ କପିଳ ରାମାୟଣ। ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉଠୁ ରାମାୟଣକୁ ରଖିଲେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ପୁଅ କପିଳ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। ତାହେଲେ ମଉସା, ଏଠି ମା ବସୁମତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଚାର। ଚାଲ ମା। ହଁ ମା। ନାଇଁ ହଁ ମା। ତୋର ଭୁଲ ତ ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି। କଲା ମନ କହୁଛି ରେ କଣ ମାଟି ଚୁପ କରି ବହ। ମା ନା ମା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ବାଦାମ ବାଡ଼ିରେ ପାଗେଲି ବୁଲୁଛି। କଲା ମନ କହୁଛି ରେ, ମନ କହୁଛି ରେ, ପାଇଲା ଧନ ନ ହଜା। ମନ କହୁଛି, ମନ କହୁଛି, ପାଇଲା ଧନ ନ ହଜା। ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି, ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି, ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି, ପରମ ପୁରୁଷ ପିଉଷକୁ ଛାଡ଼ି, କଲୁ ଗର ଗର, କଲୁ ଗର ଗର ପୂଜା। ମନ କହୁଛି ରେ, କହୁଛି
न्याय मान हेब आलोचन कहुची रे पाइला धनन वसुधा माता पुणी धरी जानकी झील कहुची रे मन कहुची रे केतेबेले नाक भुवन रे हेले थय कहुची रे माँ को देखी देवता माने प्रणाम करिले बसुमती जेतबेले झील जानकी की नहीं पृथ्वीपुत्री पार्थिवी पहुंची जाइछन्ति देवता माने प्रणाम कर गले हे बाबू हे माँ आसीछन्ति प्रणाम तुमको अष्टकिला प्राप्त हो ब्रह्मा कहले लो माँ ये कौन ए पेंडी फुल चुपकिन मोगिनी रख बुखार छोड़ा तोर जुगर समय पड़ौछ माँ आपण एका आसीथिले पचारि ना नथांती वेदपति ब्रह्मा कहले आपण आपण झियो को सांगरे आनिके आछन्ति हाथ जोड़ी पचाउछ आसीबार कारण कोन कहंतु ए ब्रह्मा कौन से कथा कहबी मु माँ बसुमती कहले हे ब्रह्मा ए बाबू तू बसिलु धीरे मु बाबू नुह मु मां बसुमती बसुमती कोने कहउछि हे बरहमा अरे तू जेतेले पुआ हबु मु गेले बसरे कहबी नाही हौ जा कहउछ राम होती मो जुआई हां मु जानि छी झियो होती सीता माँ मो जुआई बारो बारो मो झियो को पडुची कोन पडुची तू जुआई बारंबार तो झियो को पडुची कोन आलू ना बाईगण अरे बाबू तू बसिलु मु सेई दुगरा को ठिया करेनी कहूनु बारंबार अग्नि परीक्षा करौछि मो जुआई बारंबार मो झियो को पडुची मु न्याय मागे गोस्ती न्याय मागे गोस्ती देबो ओहो आपण को झियो को आपण को जोई बारंबार अग्नि परीक्षा करूथिबारु आपण आछन्ति विचार मागिबा को स्वर्गपुर माँ ओ विचार तो हेई परिबोनी काहे कहबनी बादी सहित प्रतिवादी न रहिले विचार हेइछि मु एबे शेष रातिर प्रथम पर्यायर पाला गाइनी आपण मो पाला परे विचार करि परिबे पाढ़ी बाबू को पाला सरीबा परे विचार ठीक मु बादी से मो प्रतिवादी आपण जदि आपण को जोई करो बादी आपण को प्रतिवादी राम ठाकुर न आइले विचार केमते हो ताले हमें कोन करिबु केमते आपण अपेक्षा करंतु अतिथि भवन रे भव्य संवर्धना दिए जीव आपण को न्याय मिलबटी निश्चित मु मो पुओ नारदंक द्वारा राम को डके आउछ अयोध्यापुर एटी विचार हबा एमा जानिया आपण जानतु आपणकर जतन निया जीवो जेंती आमर पंडा बाबू बुलु बाबू अन्यान्य माने समस्त जत्नशील 3000 टंकार पानी पी साइलेनी पाला वाला 2 वर्ष गोटे आकुआ गाड़ हो जाता अच्छी कंप्रोमाइज अच्छी भात न खाई पानी खाई पूछू तेणु आपण जानतु आपन जत्न सहित संवर्धना दिया जीवो सम्मान दिया जीवो झियो को नहीं अपेक्षा करू ए मां आमे एठै रहिबा कोठी रहिबा आमे लजु पळेबा काई तू पुरा कोन कहथुल मटन खाया को मां तू मटन खाइबू मु चिकन खाइबी कोन कहलु बियर पीबू ए गुरा को कथा बस ताकू कोन ना चुप मधमासी बुढ़ी मधमासी पालिया आउ जीविका नहीं कला सीता कुआड़े कहते बियर पीबू लज को जीवु एटा मूर्खुरे ना कौन ये भावुँ बोधे कौ बुढ़ी ता झील को लेकिन जाए केस करिया बाबू नारद जाउचंती डाकिबा को राम गोटिए पद केमिति जाउचंती जयदेवंक गीत गोविंद विदाय पाढ़ी बाबू देख केमिति कष्ट रे बोला होउछ तुमे कौन दीटा अक्षर बोल देले से पालिया गाँव कर मारी बसी हे हरि हरि श्री तो कमला जाउचंती राम को डाकिबे विचार हबो कमला कुचम डोल
হংস যদি জীব তাহলে কমেকি ধরিব তো স্ত্রী কହୁଥିଲା পাଳିଆ ମରା ଗାୟକ ଯଦି ଯିବୁ କମେଇକି ଧରିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଥିଲା କହିଲା ଯିଏ କମେଇକି ଧରିବ ତାକୁ କମ ପଇସା ଦବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଇଏ ବଢିଆ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତୋରି ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛି ଗୋଳମାଳ କନା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମର ବିଚାର ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବସୁମତୀ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଠାକୁର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବସୁମତୀ କି ରାମ ଦେଖିକି ନମସ୍କାର କଲେ ମମି জোই নারে শাশু কেস কলে শাশুকু জোই দেখিলে কোর্টরে রক্ত চাউল চবেব না নমস্কার করিব ইয়ে মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম নমস্কার কলে সীতা ঠাকুরানী ঠাকুরে মোর প্রণাম গ্রহণ করন্তু আই লভ ইউ কোন কইলো ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ মূর্খটা না কোন ରହ କଥା କହିବାକୁ ଦିଅ ମତେ বেকার লোকটা তো বসুল দিরে ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ହବ ନା ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ কোন কইলো ବୋଉକୁ ପାନ ଦେ এত বসুল রে বেকার কথা হাতা করনা বাপার মুন্ডরে বাঁধি যেতি সতী এমতি রাজা ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି র আই লভ ইউ কোন হিসাবে কହୁଛୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଣି ଲଭ୍ ୟୁ କହିବନି କହୁଛୁ ଲଭ୍ ୟୁ ପୁଅ ସମୟ ନାହିଁ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ହଁ ଯେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଆପଣ କହିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଡେଇବି ସେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରୀତି କରିବ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାରମ୍ବାର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ବସୁମତୀ ରାମ ଠାକୁର ତ ନମ୍ର ଶାନ୍ତ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ କହିଲେ ବେଦପତି ମୋ ମା ଯୋଉ ବିଚାର ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେ ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାଇ କି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 14 ବର୍ଷ କାଳ କଟିଛି ଏ ପିଲେ ଶୁଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରଠାରୁ ନିର୍ବାସନ ଦେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ଚଳଣି ଯୋଉ ଘଟଣାବଳୀ ସେଇଥିରୁ 7ଟି କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୌନ ରହିଲେ ବି ଚଳିବ ମୌନ ସମ୍ମତି ଲକ୍ଷଣ ସେଇଠୁ ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ମୋର ଦୋଷ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦୋଷ ପାଢୀ ବାବୁ ମୁଁ କହୁନେଇ ସୀତା ଅସତୀ ବୋଲି ମା କୁ ଅସତୀ କହିବ ସନା ଦାସ ତା ଜୀବ ଚିଡ଼ି ଯିବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ବାଛିବ ଯୋଉଠି ଆ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବୁଝା ରହିବ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସନା
ନୂତନ ଦାସ କି ଗାୟକ ବାବୁ ଏ କଥା ଏଇଟା ଅଡୁଆ ହଉଛି। ରାମ ଠାକୁର 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ, ଉତ୍ତର ଦେବେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ପୃଥିପତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ। ସେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରୁ ଜଣା ପଡିବ କାହାର ଠିକ କାହାର ଭୁଲ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କପିଳ ରାମାୟଣ। ଧନ୍ୟ ଇଏ ମଞ୍ଚ, ଧନ୍ୟ ଇଏ ଶ୍ରୋତା। କେତେ ଶହ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଏ ମଞ୍ଚର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତାକୁ ପାଇବି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏତିକି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କହନ୍ତି ନା ସେ ବିଷୟ କର, ଏଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଏଠି ଛୁଞ୍ଚି ପଡିଲେ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ବଢିଆ କଥା, ଏଠି ବିଚାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସାର୍, ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଟିକେ ସାର୍। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଥରେ ହେଇଗଲେ ସଭା ଅଡୁଆ ହେଇଗଲେ, ଗାୟକ ଗୋଟେ ଗାୟକର ପୁଅ ମରିଗଲେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ନୁହଁ, ସଭା ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେତିକି ଦୁଃଖ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଇଏ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପୁଅ ଏଠି ରାମ ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସୀତାଙ୍କୁ। ରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ବିବାହ କଲି, ତୁମର ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବଦନକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି। ଯାଉ ମତେ ତୁମେ ପାଇକି ଖୁସି। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପୁରୁଷ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପାଇକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି। ବେଳେ ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ମିଳନ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତୁ ବସୁଲ ଧୀରେ, ତୋରି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ସମୟରେ ଚଟୁ ଚଲାନା। ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ ତୁମେ ଖୁସି ଥିଲ। ବିବାହ ପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ ତୁଳି ତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ପଡିଥାଏ, ବାରଣ ଦନ୍ତ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ ସୁବାସିତ କିଂସୁକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଥାଏ, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀଫଳ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ଜଳୁଥାଏ କୁଳଦୀପ। କୁଳଦୀପ କାହିଁକି ଜଳାଯାଏ? କୁଳଦୀପ ଜଳୁଛି, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀଫଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେତିକି ବେଳେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ହେ ଗେଡୁଆ, କିଏ ଆଗ ମୁହଁ ଖୋଲିବ? ଆଗ ପୁରୁଷ କହିବ କଥା ନା ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କଥା? ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ନା। ଆଉ ତୁ ବାବୁ ରାମ ଠାକୁର ଆଗ ଦେଖିଲେ, ଜାନକୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାମକୁ ଆଗ ଓଳିକି ହେଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଇଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁ ଭକ୍ତି ତାର। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକି ନେଇ ରାମ ବସେଇ ଦେଲେ ପଲ୍ୟଙ୍କରେ। ରାମ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଡାକୁ ଡାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲା, ସ୍ୱାମୀର ସନ୍ଦେହ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ରାମ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ, ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଲା, ରାମ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମତେ ତ ବାହା ଇଏ ଖୁସି ଥିଲେ, ଉତ୍ତର କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ପାଟିକନା ସମୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଅନା। ତୃତୀୟ ବାର ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି, ଉତ୍ତର ନ ମିଳିଲା, ରାମ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ନା, ଦୋଷ ମୋ ବାପା ଦଶରଥଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ରାମ ଡାକିଲେ ସୀତା କଥା କଲେ, ରାମଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ କି ସୀତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ? ବୁଢାର କଣ ଦୋଷ? ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୁରୁତର କଥା, ମୁଁ କେଡେ ବଡ ନେଗେଟିଭ କଥା ଏଠି କହିସାରିଲେଣି। ରାମକୁ ସୀତା କଥା କହିଲେନି ମଧୁଶଯ୍ୟା ରଜନୀରେ, ଏଠି ଦଶରଥଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ଦଶରଥଙ୍କର କଣ ଦୋଷ?
ନା ଏ ରାଜା ଦଶରଥ ବାହା ହେଇଥିଲେ 750 ରାଣୀ। ହଁ ଚୁପଇବ। ସୀତା ବିଚାର କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି 750 ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ 7ଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେନି? ଇଏ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପଦ ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ ସୀତା କଥା କହୁନଥିଲେ ରାମ। ଅଭିମାନ କରି ସୀତା ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ଓ ମୋ ବାପାଙ୍କର 750 ରାଣୀ ତ କାଳେ ମୁଁ ଅନେକ ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଜାନକୀ ଅଭିମାନ କରିଛି। କୂଳଦୀପ ତ ଜଳୁଛି ଶପଥ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭାନ୍ତି ତୁଟିଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ବସିଛୁ ଏମିତି ସତିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ସେମିତି ବସିବନି। ସବୁ ଉଠେଇছে ଆଉ ପଛରେ ସମାନେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ରାମ କେମିତି କୂଳଦୀପ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ବିଦ ଗଧ ଶ୍ରୀ ରାମ ଚନ୍ଦ୍ର କହେ ତୁମେ ମାନେ କେହି ଧରିଲଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ? ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଇଏ ଦେହେ ବନ୍ଧୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ଆନକୁ ବୋଲି କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ପାଢିବା ଟିକେ ଜଗତସିଂହପୁର ରେକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଅ। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା। ପୁଅ ରିମୋଟ ସାଡେ ଚିପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ବଦଳିବ ଦେଖେ କେମିତି ହଉଛି। କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ହଉନେଇ ଏମିତି ତୁମର ହଉଛି ର କହିଲା ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପହୁତା ସନକୁ ବୋଲି ଛୁଇଁ କୂଳଦୀପକୁ ରାମ ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ନାରୀ କି ବିଳାସିନୀ କରିବି। ସାର୍ ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଉପରେ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସୀତା କଣ କଲେ? କହିଲେ ବଇ ଦେହି କେଶୁ କାଢି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଛାନ୍ଦ ବଇ ଦେହି କେଶୁ କାଢି କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣ লিখিত পথে কস্তুরী ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଶପଥ ଶୁଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏଡ ବଡ ଜୁଡା ତା ଦେହରେ କେତକୀ ପାଖୁଡାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଗାଲେରେ ଲାଗିଥିଲା ମୃଗ ନାଭି କସ୍ତୁରୀ କିଂସୁକ ବୃନ୍ତେରେ କିଂସୁକ କହିଲେ ଫୁଲ ବୃନ୍ତ କହିଲେ ନାଡ ଫୁଲ ନାଡରେ ପୋଛି ଦେଇ କେତକୀ ପାଖୁଡାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ରାମକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲେଖିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ ର ମୁଁ ଜାଣିକିରି ବୋଲିଛି ସେଇଗୁଡା ଆଗରୁ ମନେ ପକାର ତୋର ଥିଲା ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲ ବୋଲିକି ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। କହିଲା ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଯା ଜୋ ଯାଏ ତ ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କେତକୀ ପାଖୁଡାରେ ଲେଖିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ
मो जीवन काल रे जावत कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली नाही ନା ନା जन्म जन्मांतर पर्यंत कहा पाखरे मन बलिब ना टिके विचार करंतु ଆଜ୍ଞା राम शपथ कले तृतीय जुगरे तुम व्यतिरिक्त कौनसी नारी कर स्पर्श करिबिनी ନା सीता लिखिले मो जीवन काल रे एजावत ज्ञान आसिला दिन ठारू कौनसी पुरुष ठारे मो मन बली ନାହିଁ कि कौनसी पुरुष ठारे आपनक व्यतिरिक्त मन बलिब नाही ନାହିଁ सारे ये कथा पढ़िकी राम खुशी हेबेनी ये लेखाटा थिला संपूर्ण मिथ्या राम ठाकुर दुख कले कले जे जनक राजा झियो मधुसज्जा रजनी रे स्वामी की केतकी पाखुड़ा रे मिथ्या वार्ता लिखि दे पारंती